زیدانی شود کار گیتی بساز، زبیدانشی کار گردد دراز. آره، دانش قدرت سخن، چراغ عقل و زیور انسان است. تماشای شو برنامه اینتלקטואלי میزان خیرات امکان میدهد تا چند لحظه از قدرت دانش خویش در اسکندورد تلویزیونی درک بدهید. درود به جمع شما بیننده های عزیز و ارجمند، آنهایی که دائما پیگیری میکنید از شو برنامه های ذهنی. اینک باز ما با موسم نو با نشر نوی برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات روبروی هم قرار داریم. در برنامه که سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد میگردد. یادآور میشیم برنامه مذکور با مقصد ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی سینمای ملی، دستگیری های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اینچنین تحکیم حس خودآگاهی جوانان پیشنهاد شما میگردد. واقعا در این برنامه جوانانی با خواهش و ذوق می آیند و بیش از پیش کوشش میکنند تا چند فرصت میانی هم رقابت داشته باشند و دانش خویش را در اسکندورد تلویزیونی بسنجند. پیش از آن که ما گروه امروزه را برای شما معرفی کنیم، باید چند نکته مهم را نیز دایر به موسم نو پیشنهاد شما گردانیم. بینندگان عزیز، ما در این نشر برنامه کوشش میکنیم رابطه را هرچی بیشتر با تماشابینان نیز قوی تر کنیم. یعنی در این نشر برنامه ما 3 سوال خویش را پیشنهاد تماشابینان میگردانیم و جوابهای آن را اگر شما توسط پیامک ارسال کنید پس صاحب تحفه میگردید. اکنون جوانان امروزه را برایتان معرفی میکنیم. امروز یک گروه خواهشمندان از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تشریف آوردند. حضور همه بچه ها را به شو برنامه ذهنی میزان خیرات خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید. بیاید اکنون در آغاز برنامه یک معرفی کوتاه میکنیم. فکر میکنیم که اکثریت بیننده های ما با این چهره ها، با این جوانانی که فعال بودند و در موسم های قبلی خیلی هم اشتراکی ارزنده کرده بودند در شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات شناس هستند. و بیاید اکنون باز معرفی میکنیم تا امروز جوانان از کدام بخش ها گردی هم آمدند. مرحمت، دست را کی معرفی میکنند؟ سلام و درودی به پایان خود را برای کلی تماشابینان تلویزیون سینما مخصوصا برنامه میزان خیرات میرسونم و انا همین گونه برنامه ها ما میخوایم زیاد شود، زیرا که امروز رشد نیروی ذهنی خوانندگان، جوانان، دانشجویان باید تکمیل داده شود و همین خیلی پیش رود. در اینجا دانشجویان از بخش‌های گوناگون شیمیا، بیولوژیا، پسیکولوژیا، پداگوگیکا، فیزیکا، تاریخ در اینجا جمع آمده ایم و میخوایم که امروز دانش خود را در اینجا در این برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات سنجیم. بسیار خوب. چون جوانان از بخش‌های گوناگون گردی هم آمدند، ما باوری داریم که یک بازی خوب و جالب منظور بیننده ها می شود. ابوالخیر، همه با شرط‌های برنامه شناس هستند، همه میدانند برنامه را تماشا کردند یا هستند در میان این جوانان نفرانی که برنامه را ندیدند و بار اول تماشا میکنند؟ دانشجویانی هستند که میل و رغبت به همین برنامه میزان خیرات دارند و آنها به واسطه از این برنامه با این برنامه شناسایی پیدا کردند، اما به خاطر از نزدیک باز یک بار دیگر شناس شدن کمی هم باشد برایشان می‌سازد که دیگر بار قانون و قاعده های برنامه را فهمانده می‌دادید. بسیار خوب. و برای نفرانی که شاید بار اول برنامه ما را تماشا میکنند و اشتراک این برنامه، می‌سازد بار دیگر ما از چگونه جریان گرفتن شو برنامه ذهنی میزان خیرات یادآور شویم. چون موسم قبلی ما در دور اول جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی در بخش اولی برنامه 7 سوال پیشنهاد میکنیم. یعنی از میان 7 نفر شما، نفرانی که با 2 سوالی جواب درست پیشنهاد میگردانند، اشتراکچی دور دوم برنامه میشوند. خب در دور دوم باز با نفران انتخاب شده 3 سوالی پیشنهاد میکنیم. در صورت نفری که میتواند با مقدار زیادی سوال ها نسبت دیگر همتایان پاسخ درست پیشنهاد میگرداند، اشتراکچی دور نهایی میشود و در دور نهایی اگر تواند با 4 سوال برنامه جواب درست پیشنهاد گرداند، در برابر به دست آوردن دیپلم از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه اینچنین صاحب راهخط میگردند و میتوانند بروند در مرکز آموزشی محور مدت 3 ماه زبانهای خارجی و فنهای دقیق را رایگان از خود کنند و همزمان جام
барномаи интеллектуалии мизони хирадро ки бо худ мукофотпулӣ низ дорад аз они худ бикунанд. барои ҳамаатон муваффақиятхоҳон ҳастем. пеш аз он ки мо бозиро бо бачаҳо оғоз кунем, чун болотар зикр кардем ки мехоҳем робитаро бо бинандаҳо низ қавитар кунем, аз ин рӯ саволи аввалро мо ба бинандаҳо пешниҳод мекунем. савол то ҷои мантиқӣ аст. ҷавонписаре аз ҷавондухтаре мепурсад: шумо чанд солаед? ҷавондухтар табассум намуда зикр мекунад ки як рӯз пеш 22 сола будам, аммо дар соли дигар 25 сола мешавам. акнун муайян кунед ки зодрӯзи ин ҷавондухтар кай қайд карда мешуд ва гуфтугӯи ин ду нафар дар кадом сана сурат гирифта буд. нафароне ки тавассути паёмак ҷавоби дурустро ба мо ирсол мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. акнун мо бозиро бо бачаҳо оғоз мекунем, яъне аниқтараш даври аввали барномаро. мусаллам аст ки аввалин театр дар Тоҷикистон 7 ноябри соли 1929 ба фаъолият оғоз кардааст, яъне баробари рӯи навор овардани аввалин филми тоҷик, яъне омадани қатора. ин театр соли 1933 номи яке аз чеҳраҳои саҳим дар рушди адабиёти тоҷикро мегирад ки аввалин бор драмаи Шекспирро бо забони тоҷикӣ баргардонӣ намудааст ва он саҳнавӣ мегардад. акнун шумо бигӯед ки ин нафар кӣ буд? калима аз 6 ҳарф иборат аст. яке аз шоирон ва фаъолони сиёсии Тоҷикистон, ҷоизаи махсуси иттифоқи журналистони Тоҷикистон низ номи ӯро дорад. ба фикри ман Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. ин Абулқосим Лоҳутӣ буд ва то ба имрӯз низ ҳамин театр номи ҳамин чеҳраро дорад. Абулқосим Лоҳутӣ мегӯянд: гар ишқи ту эй духтари тоҷик намешуд, Лоҳутии мо лоиқи табрик намешуд. бале, ҷавоби дуруст, ҷавоби аввал дуруст аст, яъне ин Лоҳутӣ буд. дар ҳандаса, яъне дар геометрия, камон қисме аз доира, калима аз 4 ҳарф иборат аст. моҳи 9 солшумории ҳиҷрии шамсӣ аз рӯи тақвими бурҷӣ ки ба 22 ноябр 21 декабри мелодӣ рост меояд ва дар форсӣ ин моҳро озар мегӯянд. калима гуфтем аз 4 ҳарф, ин кадом моҳ аст? қавс. қавс. моҳи озарро қавс мегӯянд. бале. дар ҳандаса истифода мешавад. бале. қавс агар аз тир дарзад девро, далв пурро ба зафу мебаро. бале, ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи қавс буд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. чанд нав аз сангҳои қиматбаҳо ки сурх, зард, кабуд, сабз ва сафед мешавад? калима аз 4 ҳарф иборат аст. киноя аз ашки хунин, яъне дар мафҳуми адабӣ ашки хунинро бо ҳамин калима ифода мекунанд. лаби сурхро низ мегуфтанд, яъне дар тасвири шоирони мо низ бисёр ин истифода шудааст. ва боз шароби сурхро низ мегуфтанд. ҳамзамон лаълро низ мегӯянд ва номи яке аз марказҳои савдо аст дар шаҳри Душанбе. бонувон бештар ба сангҳо, ба ороишот таваҷҷӯҳ доранд. шояд намудҳои гуногуни сангҳоро дар хотир доранд ё номи чунин маркази савдоро дар хотир доранд. хулоса инро чӣ мегуфтанд? калима аз 4 ҳарф гуфтем. лаъл. лаъл мо инҷо зикр кардем. боз чиро зикр накардем? чиро зикр накардем? гуфтем номи яке аз марказҳо аст, марказҳои савдо дар шаҳри Душанбе. шояд ақиқ бошад. ақиқа, яъне бештар дар ҳамон ҷо сангҳои қиматбаҳоро бонувон ҷустуҷӯ мекунанд. мутаассифона охир. ёқут бошад чӣ? ёқут гуфтанд инҷо. воқеан ҳаст чанд навъи сангро ёқут мегӯянд? бале. биёростандаш ба дебои зард, ба ёқуту пирӯзаву лоҷвард. бале, воқеан ин калимаи ёқут буд. як иштирокчии мо аллакай 100% имконият пайдо кардан то дар даври дуюм низ яке аз иштирокчиён бошанд.
فاصله بین دو نقطه کلمه از سه حرف عبارت است. مجازاً طرز، روش، آنچه نوشته شده است. نامه، مکتوب را هم میگویند. فرمان، سند، حجت. مجازاً طرز، روش گفتیم. نامه، مکتوب را هم میگویند. با فکر من این خط است. خط. فاصله بین دو نقطه را نیز خط میگویند. همینطور؟ بله. با زینهار در دست رستم نهاد، چنان خط و سوگند آن رسم و داد. بله، واقعا این کلمه خط بود. بله، آفرین. آبیله نقش و نگار کبود یا سبز رنگی که بر تن آدمی با سوزند با مقصد زینت کنند. کلمه از سه حرف عبارت است. واحد حساب برای معین کردن مقدار افضلیت ها در ورزش. در مفهوم کتابی اینچنین برادر مادر تقا را هم میگویند. توجه کنید. در ورزش چون دو ورزشگر میان هم رقابت کرده ایستادند، وقتی که او افضلیت به دست میآورد، واحد اون چی است؟ با فکر من میل است. میل گفتند اینجا. بله. میل. باز چگونه گزینه ها هست؟ متاسفانه مثلا ابوالخیر همراه شما هر دو گوشتین گرفته ایستادند و برتری های او را با چی حساب میکنند؟ خال. خال گفتند اینجا. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دلی ما را، به خالی هندویش بخشند سمرقند و بخارا را. واقعا کلمه خال بود. خب سوال دیگر. ماهی نامی برج 12 از برج های آسمانی کلمه از سه حرف عبارت است. نامی ماهی 12 از سال شماره شمسی مطابق با فورال. میگویند که بعد فاصله شدن همین ماه نوروز می آید. همین گونه سخن است. ابوالخیر شما نمیتوانید دیگر. حمل. حمل گفتند اینجا. ما گفتیم کلمه از سه حرف عبارت است. بله. شاید این هوت باشد. هوت گفتند. طالعش هوت و مشتری در هوت، زهره با او، چلال با یاقوت. البته آخیر باید خودشون کف میکنیم. واقعا اینجا یک منبر بود که سر فکر میکنم بازی شفاف بود، بازی جالب بود و بچه ها نیز توانستند امکانیت های خیش رو استفاده ببرند و با دو سوالی پاسخ درست پیشنهاد گردانند و اشتراکچیان دور دوم برنامه انتخاب شوند. با همه شما اظهار سپاس میکنیم که طول این دم آمدید، در اینجا یک رقابت جالب کردید، بازی ما را خیلی هم جالب و رنگین کردید و فکر میکنیم که باز در نشرهای بعدی برنامه می آید و در همین منبر چنین بازی امروزه یک رقابت سالم نشان بدهید. برای آمدنهایتان اظهار سپاس. اکنون می توانید برنامه ما را ترک کنید. خوش آمدید. تماشابینان عزتمند، شما ادامه شو برنامه ذهنی میزان خیرات را تماشا میکنید و همینطور ما قرار داریم در دور دوم برنامه اینتלקتوالیمان و پیش از آن که ما بازی را با بچه ها آغاز کنیم، یعنی دور دوم را ادامه بدهیم، باز هم میسازد یک سوال برای تماشابینان پیشنهاد کنیم، یعنی رابطه ما باز هم میسازد قوی تر بشود. سوال چنین است برای بیننده ها: در کدام ژانر با ایما و اشاره صحبت میکنند؟ کلمه از 9 حرف عبارت است. و یادآور میشیم نفرانی که اگر جواب درست رو توسط پیامک به ما ارسال میکنند، آنها رو تحفه انتظار است. اکنون ما شناسایی رو آغاز میکنیم با بچه ها. تا جای با ابوالخیر و کامران شناس هستیم، چون هر دو اشتراکچیان خیلی هم فعال این برنامه بودند. و اکنون بیایید باز درباره فعالیت امروزه دانشجویی و عموما تعطیل ها چگونه پس سر شد میخوایم از همین صحبت کنیم. مرحمت کامران. کریم، دانشجوی کورس سیوم فاکولته فیزیکای دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان میباشم. طول 3 سال شده است که در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل دارم و
таҳсил хуб рафта истода дар донишгоҳ ва ман ин донишгоҳи омӯзгорӣ аз аввал махк буд. Ман аз хурдсолиам мехостам ки ҳамчун як омӯзгор оянда омӯзгор шавам ва ба насли наврас як чизеро омӯзонам. ба илмҳои дақиқ хусусан фанни табиатшиносӣ аз аввал завқ доштед ва умуман дар олимпиадаҳо иштирок мекардед? бале, ман аз хурдим бо ҳамроҳии акам мо дарсҳо мехондем, масъалаҳо кор мекардем ва аз ҳамон вақт маро шавқам зиёд шуд ба фанни дақиқ ва физика, аз ҷумла физика. ба олимпиада аз ҳамин фан рафтам ва дар ноҳия сазовори ҷои аввал гаштам ва ба даври минтақавӣ роҳ гирифтам ки дар даври минтақавӣ сазовори ҷои сеюм хушбахтона гаштам. бисёр хуб Комрон. ва бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат, худро шинос кунед. ман Фатозода Азиза, донишҷӯи курси якуми факултети психология ва таҳсилоти фарогир, ихтисоси психология педагогӣ ҳастам ва ман имрӯз хостам ки дар барномаи шумо яна иштирок намоям ва савияи дониши худро санҷам. бисёр хуб Азиза, фикр мекунем интихоб кардани пешаи равоншиносӣ ки чун шумо дар оянда бо равони инсонҳо сару кор мегиред бисёр душвор аст ва айни замон барои касби таҷриба чӣ гуна пешравиҳо аст? омӯзиши илм чӣ гуна аст? бисёр пешравиҳо ҳастанд. Омӯзгорони мо ки дорои баланди таҷрибаи дарсомӯзӣ ҳастанд, барои мо омӯхта истоданд. бисёр хуб ва боварӣ дорем ки шумо дар оянда ҳамчун мутахассиси варзида барои пешрафти тоҷикистони азиз хидмати арзанда мекунед. барои шумо муваффақият хоҳам ҳастем. хуб Абулхайр, акнун дар бораи таътилҳо мегуфтед чӣ гуна сипарӣ шуданд ва умуман чӣ гуна навгониҳо аст? боз ташаккури зиёд. таътили зимистона барои ман хеле хубам гузашт, хеле хотирмонам гузашт, зеро ки дар худи ҳамин таътил китоби навбатии ман рӯи чоп омад. бисёр хуб. бале, ва ин китоб дастраси кулли донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Осмон ба номи Садриддин Айнӣ дастрас гардид. махсусан мо ҷавононро месизад ки дар ҳар як вақти худро, ҳар як пораи вақти худро самаранок истифода барем, чӣ таътил бошад, чӣ ҳангоми дарс бошад, омӯзем, аз худ кунем, дониш андохтан лозим, зеро ки ояндаи давлати миллат ба мо вобастагӣ дорад. ва воқеан ҳам иштироки чунин фаъолон, чунин ҷавонони хеле ҳам пешоҳанг фикр мекунам ки барномаи имрӯзаро беш аз пеш ҷолиб мегардонад. ва акнун саволи аввалро мо аз ки оғоз кунем? аз Азиза, Комрон ё Абулхайр? шумо чун бо шартҳои барнома аллакай шиносоӣ доред, медонед, ин мавсимро пайгирӣ мекунед. хулоса акнун кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? шояд аз Азиза оғоз кунем. шояд як духтар аст. бале, ҷавонписарон имконият ба Азиза медиҳанд. албатта аз Азиза оғоз мекунем. беомезиш, беолоиш, беғаш, соф, пок, сара калима аст. 5 ҳарф иборат аст. маҷозан инсони беғараз, бетарафро мегӯянд. танҳоро низ ин калима ифода мекунад азиза. яъне агар мо ин калимаро ба металлҳо низ истифода бубарем, пас хато намекунем. яъне гуфтем беолоиш, беғаш, соф, пок, сара ва нисбати инсонҳо агар истифода бубарем мегуфтанд беғараз, бетараф. ин чӣ гуна инсон будааст? савол фаҳмо аст? бале. аз вақт истифода мебаред ё аллакай гузинаҳо ҷавобҳо аст? аз вақт истифода мебарам. бале, 10 сония вақт ҷиҳати фикр кардан дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ягон гузина, ягон варианте ба фикр омад? шояд тилло бошад. тилло. шояд. инсоне ки беғараз аст, бетараф аст, ӯро инсони тиллоӣ мегӯем. ҳамин хел бисёр инсони тиллоӣ будааст. ботинаш пок аст, беғараз аст, бетараф аст. як инсонест ки самимӣ аст, заминӣ аст.
нисбати тилло низ шояд ҳамин калимаро истифода бубаранд. намедонам ба фикри ман амин тилло бошад ё нуқра. яъне инсон одами нуқрагӣ ё одами тиллоӣ? на дилашро яъне пок бошад. дили соф дили доштааст. соф доштааст яъне бекина аст. хуб яъне тилло нуқраро ном мебаред. гузинаи асосӣ чи аст? нуқраро интихоб кунем ё тиллоро? нуқра. нуқра гуфтанд одами нуқрагиро интихоб кунед. мутаассифона охирин калимаи холис буд. тиллои холис агар шумо мегуфтед бе олоиш бе ғаш пок сара, ин ҷавоби дуруст мешуд. инсони бетараф беғаразро инсони холисона яъне ботини пок дораду холисона нисбати ҳар чиз андешаи худашро баён мекунад. саволи дигар пешниҳод мешавад ба комрон. ҳарир матои нафис, дебои нафиси мунаққаш, шоҳии нозуки нақшдор калима аст. 7 ҳарф иборат аст. коғази нафиси аз ҳарир сохта шуда ки бар рӯяш хат менавиштаанд. як нав коғаз будааст ки аз ҳарир омода мешудааст ва бар рӯи он хат мекашидаанд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. маҷозан шамшерро низ ин калима ифода мекунад. савол фаҳмо аст? акнун фикр кунед ки ҳамин коғази нафиси аз ҳарир сохта шуда ки бар рӯяш хат менавиштанд дар ашъори бузургон омадааст. бештари олимон ин калимаро истифода бурданд, зикр карданд аз истифода бурдани он. савол фаҳмо аст? комрон? бале фаҳмо аст. дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ гуна ҷавобҳо ба хотир омаданд? мутаассифона саволда ҷавоб нест. нест, яъне ба хотир наомад чизе. зидониш кун либоси тан ки зеб аст, насиҷу парниён аблаҳ фиреб аст. ин калимаи парниён буд. фаҳмида будед бори ин калимаро? не расте. нафаҳмида будед. ҳатто дар шеърҳо низ. дар шеъри маъруфи устод абу абдуллои рӯдакӣ реги омӯю дуруштиҳои ӯ зери почун парниён ояд ҳаме охир. во нахӯрдем мегӯям, ҳеҷ гап не. абулхайр, либоси рӯии шоҳона ки бо зару зевар зинат медоданд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. аввали муқаддимаи китобҳои қадим ки бо зарҳал ороиш дода мешуд. сарсуханро низ мегӯянд. маҷозан аввал ибтидои ҳар чиз. инчунин маҷозан рухсора рӯйро низ калимаи мазкур ифода мекунад. либосе буд ки ашрофзодаҳо онро ба тан мекарданд ва он бо зару зевар зинат ёфта буд. чун шумо بیشتر با سخن سر و کار دارید، می نویسید، اشعار دارید، ایجاد میکنید. فکر میکنید این سوال برای شما شاید دشوار نباشد. تو جایی که من میدونم اینکه سرسخن رو ابتدا رو در دوره‌های قدیم وقتی که کتاب می نوشتند اونها نه دیباچه میگفتند. دیباچه میگفتند. متا باشد اگر از روی گیریم همون لباسی که شاهان و شاهزاده ها با بر میکردن آنها رو دیبای درشت میگفتن یا که دیبای وای یک نام داشت همین حرفی دیباچه رو استفاده میبردن، یعنی که همون متا خودش دیبای نفیس، دیبای نقشدار بله دیبای نقشدار نیز میگفتن. بنابراین من فکر میکنم که شاید دیباچه باشد. شاید دیباچه باشد. از وقت نیست کار نمیگیریم دیگر. نه دیباچه یعنی این باید دیباچه باشد آخر. لباس هم با لباس موافق افتاده است، هم با
ана ҳамон сарсухан. خب واقعا این گزینه شما است ابوالخیر. бале این نقطه نهایی فکر شما است. бале همین خیلی میگویند ابوالخیر. خیرت هست از آن نامه حرفی نخوست که دیباچه این نامه از آن شد درست. بله آخیر. بله این کلمه دیباچه بود. بله. سوال نوبتی پیشنهاد می شود به عزیزه بانو. یادداشت یادآوری کلمه از 7 حرف عبارت است. کتابی که در آن احوال شاعران و نمونه شعرهای آنها نوشته شده باشد. روی خط نیز میگویند. شما فکر کنید که در یک کتابی هست که در آن روزگار شاعران است، احوال آنها است، طرز شعرگویی آنها است. خلاصه همه را میآورد مؤلف. و همین گونه کتاب در ادبیات تاجیک زیاد نوشته شده است. و یکی از معروفترین آنها را محمد اوفی بخارایی نوشته است. شاید خاطرات باشد. خاطره نویسان میگویم. برای آن که مثلا یادداشت یادآوری کردن از در ترجمه حال آنها از خاطرات شاعر مثلا می آورند. ترجمه حال وی جای داده می شود و یعنی آثارهای وی. تذکیره. تذکیره گفتن. تذکیره. تذکیره برای آن که در شاعران زیاد تذکیره نویسان زیاد بودند که در تذکیره خود ذکر کردن یا داور کردن شاعران زیادی را با اثرهای آنها جای میدادند. خوب چرا همین رو نگفتید؟ تذکیره استاد. با افتخارشون کف میکنیم. ولی آخرین کلمه تذکیره بود. اراده، خواهش، میل، با آرزو و خواهش خود با میل خود کلمه از 6 حرف عبارت است. برگزیدن و پسندیدن چیزی را یا کاری را. چی میگویند؟ یعنی شما انتخاب میکنید. کلمه از 6 حرف عبارت است. کامران اراده شما هستین، خواهش شما است. اکنون شما فکر کنید کامران، شما یک کسب آموزگاری رو با اراده، با خواهش، با میل خود چی کار کردید؟ انتخاب کردن رو نیز میگفتند. هم انتخاب کردید، هم این کسب رو برای خود چی کردید؟ جواب هست یا نه؟ نه راستی جواب نیست. جواب نیست میگویند. کنج صبر اختیار لقمان است. هر کی را صبر نیست حکمت نیست. اختیار میکرده شما. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. اکنون ما باز برمیگردیم با ابوالخیر. ابوالخیر شما برای اسب سواری کردید؟ یعنی اگر خطا نکنم یک بار یا 2 بار اسب سواری کردگی هستم. 2 بار اسب سواری کردید؟ 2 بار. در محیط دهات یا در اسپرس دولتی؟ در محیط دهات رفتید به خانه نزدیکان؟ بله. خب همین سوال ما توجه وابستگی دارد به اسب و در برابر این چنین به انسان ها نیز مربوط است. اسبی بارکش سست رفتار که به سواری به کار نمی رود، اسبی پیری از قوت مانده، آدمی کندفهم، ابله، احمق را نیز میگویند. کلمه از 6 حرف عبارت است. یعنی اسبی بوده است که سست رفتار بوده است، پیر بوده است، ضعیف بوده است و این چنین آدمی ابله، نادان، کندفهم را نیز با همین کلمه ifade میکردند. خب تا جایی که میدونیم اسبی قابل کار، یعنی که اسبی تیزرو و تیزگرد. خب اسبی سمند میگویند. یعنی که اسبی سوس رفتار چی میگفتند اکنون؟ اما اسبی سوس رفتار، اسبی پیر که گفته راستی باری اول میشنم همین سوال رو.
агар заифии аспро эҳсос мекунанд, нафарони пиронсол ҳамин калимаро истифода мебаранд. То ба имрӯз ҷавобҳо бисёр аст, лекин интихоби як ҷавоби бале, интихоб бояд як бошад. дуруст каме мушкиле эҷод карда истодааст. лаванд бошад шаед? Лаванд. инҷо аспи лаванд гуфтанд. даванд аспи тезтоз аст. аспе ки на яъне ки чобуқ аст вай аст, лекин шояд лаванд аспе бошад ки вай сусрафтор, яъне ки аз қобилияти корӣ қариб ки баромадааст. ҳаминро ихтиёр кунем, мо интихоб кунем. Тамом. бале. ҳайфи он кавдан ки бошад тирмағзу тирадил, гуфтааст лоиқ. тира дида манзари дунёи равшан бигзарад. кавдаша фаҳмидаги кавдан мегуфтанд аламин асп ва аламин инсони кундфаҳмро инҷо истифода бурданд устод. ҳайфи он кавдан, инсони кундфаҳм. кавда. Бале. рости мо ҳам мешунавидем, вале ба хотир наомад. кавда мегуфтанд, лекин асп бошад. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад боз ба Комрон. нуги тези найза ва тир. синон, яъне калима аз 6 ҳарф иборат аст. найза ва тирро боз чӣ мегӯянд? ҳамон нуги тези найзаро чӣ мегуфтанд? боре дучор наомадед дар неросӣ дар ин зиндагӣ? асарҳои тарихӣ ё фикр мекунам бисёр шумо бо ҳамин калима рӯбарӯ шудаед. тиру чӣ мегӯянд боз? тиру камон. тиру камон мегӯянд. тиру туфанг ва туфангам мегӯянд. туфанг охир инҷо боз зикр карданд. ҷавоб ягона туфанг. тиру туфанг. зи пайкони тир оташе барфурӯхт, барӯ хору хошоку ҳезум бисӯхт охир. тиру пайкон мегӯянд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба азизабону. ҷои хатарнок, маҳаллаи ҳалокатовар ҳамчун ҷаррӣ, партгоҳ ва ғайра. калима аз 5 ҳарф иборат аст. гирдоб, ҷои хатарноки оби дарьё, баҳр. номи яке аз қиссаҳои маъруфи Фазлиддин Муҳаммадиёв. инчунин номи филми ватанӣ. ҷои хатарнок, партгоҳ, ҷарриро чӣ мегӯянд? калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. номи қиссаи Фазлиддин Муҳаммадиёв. шояд тӯфон бошад. тӯфон. ҷавоб ягона тӯфон аст. шояд тӯфон. шояд. тағйир дигар намедиҳем. дар ин варта киштӣ фурӯ шуд ҳазор, ки пайдо нашуд тахтае бар канор, гуфтааст бузургон. ин калимаи варта буд. шумо нафаҳмида будед. чунин ҷои ҳалокатовар, чунин ҷои хатарноки оби дарьё ё баҳр. саволи дигар пешниҳод мешавад. акнун саволи ниҳоии даври дуюм ба Абулхайр. он чи бо он менависанд калима аз 4 ҳарф иборат аст. тӯдаи регро ҳам мегӯянд. тӯдаи регро ҳам мегуфтанд. қалам, килк, хуб, хома. шояд маънии тӯдаи регро ҳам ифода кунад хома. ин ҷавоби ягона аст. дигар гузинаҳо ба хотир намеоянд. аз вақт низ кор намегиред. ба ҷавобам хома мест. усувор меистед. бале. рақам аз мушк задӣ бар рухашаи котиби сун, офарин бар ту бар хомаи мушкин рақамат. бале, охир калимаи хома буд. табрик мекунем Абулхайро ки имконияти 100% пайдо карданд то яке аз иштирокчиёни асосӣ дар даври ниҳоии барнома бишаванд. ҳам ба Комрон ва ҳам ба азизабону ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии мизони хират изҳори сипос мекунем. воқеан рақобат бояд ҳамин гуна бошад ва яке аз иштирокчиён ба даври ниҳоӣ интихоб бишавад ва ин ҳам интихоб шудан дӯсти шумо ва мо фикр мекунем ки шумо роҳ афтода нестед.
ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо сипоснома ва инчунин диплом ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо ба шумо китобҳои хонданӣ рӯзноманигор ва нависандаи маъруфи мо ҷумъахони Сайдалӣ китоби устоди фалаксароён пешниҳоди шумо мешавад. Чун фалаки мо ҷаҳонӣ шуд, фалак ба мероси ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардид, фикр мекунам ки хондани ин китоб ва аз худ кардани баъзе нуктаҳои муҳим аз ин китоб барои шумо дар фаъолияти шумо мусоидат хоҳад кард. хуб комрон ва азизабонон, фикр мекунам бозии имрӯза хеле шаффоф ҷараён гирифт ва рақобати шумо низ имрӯз дар барнома хеле арзанда буд. ва акнун мехостам андешаҳои худатонро кӯтоҳ роҷеъ ба бозии имрӯза мегуфтед. марҳамат азизабонон. барнома бениҳоят шаффоф сурат гирифт ва мо дар он иштирок намуда тавонистем ки бори дигар аз дониши худ яъне огаҳ гардем ва ба дигар донишҷӯён низ тавсия медиҳам ки омада дар ин гуна барномаҳо иштирок намоянд ва мо ҷавононро месазад ки таҳсилоти худро идома дода хонем ва барои баланд бардоштани парчами давлати худ дар миқёси байналмилалӣ талош ва саъй намоем. бисёр хуб азизабонон. ва комрон чӣ мегӯянд? ростӣ барнома хеле шаффоф гузашт. ташаккурӣ ва миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин чорабинӣ яъне ба телевизиони синамо ва кумитаи кор ба ҷавонон мерасонем ки чунин барномаро пешкаше ки иқдом намуданд ва мо ҷавонон меем дониши худро дар ин барнома сайқал медиҳем. он чизое ки мо намедонистем аз ин барнома мо ба худ касб намуда ва худ мегирем. бале, чизҳои заруриашо. воқеан комрон яке аз ғолибони мавсими чаҳоруми барномаи мо буданд ва бубинед ки боз бо ҳамроҳии дӯстонашон омаданд ва боз дар мавсими панҷум низ рақобат карданд ва имрӯз дӯсти онҳо Абулхайр ба даври сеюмро хоҳад гирифт ва ҳамин аст дӯстӣ ва ҳамин аст санҷидани донишу маҳорат. боварӣ дорем ки ин иштироки шумо боз дар мавсимҳои дигар низ хеле хубтар мешавад ва боз ҳам меоед ва дар чунин барномаҳо иштироки арзанда мекунед. хуш омадед. саломат бошед. дӯстони азиз, мо ҳамин тавр омадем ба даври сеюми шоу барномаи зеҳнӣ Мизони Хират ва Абулхайр 6 нафарро паси сар гузоштанд ва омаданд ба даври ниҳоӣ ва акнун мо дар даври ниҳоӣ ба Абулхайр 4 савол пешниҳод мекунем. агар шумо омода бошед, пас саволи аввалро пешниҳод кунем. омодаи? бале, саволи аввал чунин аст Абулхайр. мили оҳании дароз ва сартез ки ба воситаи он деворро сурох мекунанд, дайлам, калима аз 6 ҳарф иборат аст. занбар, борхез. дар асотири эрони қадим номи бародарзодаи Фаридун ва падари Манучеҳр, номи падари Афросиёб дар шоҳномаи Фирдавсӣ. дар асотири эрони қадим номи бародарзодаи Фаридун ва падари Манучеҳр будааст. инчунин дар шоҳнома номи падари Афросиёб аст. номи падари Афросиёб дар шоҳнома чӣ буд, Абулхайр? авранг бошад. авранг. қабул кунем. ҷавоби ягона авранг аст. бале. ба теғ аз он аҷал хабар созад адудро, кас хуни фосидаш наравад бар касе пашанг. номи падари Афросиёб Пашанг будааст. ҳеҷ гап не. саволҳои навбатӣ. тобон, дурахшанда, ҳар гавҳари обдор. калима аз 8 ҳарф иборат аст. гавҳари дурахшони қиматбаҳо ки шабона равшанӣ медиҳад. як гавҳари дурахшони қиматбаҳо будааст ки шабона равшанӣ медодааст. ҳамонро чӣ мегӯянд? ва инчунин он маънои тобон, дурахшандаро дар худ дорад. ҳамин гавҳарро чӣ мегӯянд? аз 8 ҳарф иборат чун ҳамин гавҳар рӯшноӣ медиҳад
الکی نمودار است، همه جا معلوم است و شاعران نیز آن را خیلی خوب در تصویرهایشان استفاده بردند. گوهر درخشان قیمت بها که شبانه روشنی میده. شب چراغ. شب چراغ. شب چراغ. تغییر نمیدیم. این گوهر شب چراغ است. بران هر یک گوهر شب چراغ درخشنده هر یک چو در شب چراغ. واقعا این کلمه شب چراغ بود. خاموشی که مغان همچون آیین مخصوص در وقت شستشوی بدن، خوراک خوردن و عبادت کردن به جا می آورند. کلمه از 3 حرف عبارت است. نام دهه‌ای که به قول نظامی عروضی سمرقندی ابوالقاسم فردوسی آنجا به دنیا آمده است. یعنی توس. زادگاهشان می باشد. توس که امروز در 15 کیلومتری شمال شهر مشهد جای دارد و مرکز دهستان تبادکان است. توس. توس. جواب یگانه توس است. نهادند خوان پیش یزدان پرست، گرفتند پس باش بر سم به دست. این کلمه باش بود. استاد ابوالقاسم فردوسی در ده باش در شهرستان توس و در خراسان به دنیا آمده است. یعنی این کلمه باش بود. زادگاه استاد ابوالقاسم فردوسی باش بوده است. فکر میکنم این معلومات را شما در خاطر میگیرید. سوال دیگر پیشنهاد می شود. این اخترش سوال آخرین. دور افتاده جدا شده از وطن و خانمان، غریب سرگردان، در بدر پریشانگرد کلمه از 5 حرف عبارت است. نام یکی از فیلم های استحصال وطنی. تاجیک فیلم. گرفتار، مبتلا، گریزان، گریخته، شکست خورده، حساب، شمار، دفتر حساب را نیز میگویند. غریبی دور افتاده از وطن را کی میگویند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. بیچاره. بیچاره. پریشانگرد. آواره می شود. چو بدخواه پیش آیدت کشته به، گر از جنگ آواره برگشته به. و افتخارشان کف میکردند. واقعا همین کلمه آواره بود. تبریک میکنیم ابوالخیر رو که در دور 3 شو برنامه ذهنی میزان خیرات یک رقابت خیلی جالب کردند، یک اشتراک بسیار فعالانه کردند. یعنی توانستند با 2 سوال دور 3 برنامه پاسخی درست پیشنهاد گردانند که نه به هر اشتراکچی چنین موفقیت دست میدهد. اگر میتوانستند با 1 سوال یا 2 سوال دیگر جواب درست پیشنهاد گردانند، پس جام را نیز از آن خود میکردند همراه همین راه خط. ولی امروز ما با ابوالخیر دیپلم از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه، این چنین کتاب معروف استاد سلطان مراد آدینه گرداب خوناشام را تقدیم میکنیم و همچنین ابوالخیر صاحب مدال افتخاری نیز میشوند در برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات. مبارک باشد. خوب ابوالخیر، غالب امروزه برنامه شدید و توانستید در برابر 6 نفر یک رقابت سالم و ارزنده کرده باشید. و اکنون من میخواستم تاثیراتتون رو از این برنامه و غالبیت امروزه میگفتید. مرحمت. برنامه برای شخصا من خیلی پسند است. عموما مقصد اومدن من از اینجا نیز در مد اول این آزمودن، این سنجش دانش و ملکه خودی من است. بله. این گرفتن جام و گرفتن مدال و تحفه این بله. دویم درجه است. دویم درجه است برای من. بله. لیکن ما نیتی همین جام رو گرفتن نیز داریم. اگر این دفعه نشد دفعه دیگر. بله، برای گرفتن این باید تلاش بله. باید همچنین بازم ارزنده باشد. بله بله. اینک ما دومین بار است که اشتراک کردیم. الکی بله. با سوال‌های برنامه با چی الکی خیلی شناسایی پیدا کردیم و خیلی تصورات خوبم برای خودمون یعنی گرفته اگر هستیم. بار سیوم باز اشتراک کنید شد البته از خیلی شما میشود. دو فری اول که ما اومدیم ما تو
ана ҳамон ҷои дуюм рафтем ва инак ин дафъа ба яъне ки даври ниҳоии барнома расидем. Шояд ба гирифтани ҷом низ бале бинобар ин ман сипос арзу иродаи худро ба муассисаи давлати телевизиони синамо ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе мерасонам ҷиҳати баргузории чунин як барномаи интеллектуалии мизони хирад. мо низ сипосамонро ба шумо мерасонем барои мукаммал кардани имрӯза як гурӯҳи хеле ҳам фаъоле ки омаданд дар ин ҷо як бозии хубу ҷолиб манзури бинандаҳо карданд ва боварӣ дорем ки боз дар нашрҳои баъдии барнома бо ҳайати дигар бачаҳо меоед ва чунин рақобати ҷолиб мекунед ва барои ба даст овардани ҷоми мизони хирад ки воқеан яке аз ҳадафҳои аслии шумо аст, бозам талошҳо арзанда мешавад. барои шумо бозам ин муваффақиятро табрик мекунем. хушомадед. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, акнун мо омадем ба саволи тамошобин. савол чунин аст: бо чашмони пӯшида чиро дидан мумкин аст ҳолати осоиш ки ҳангоми он ҳисҳои зоҳирӣ аз кор мемонад? бозам мегӯем нафароне ки тавассути паёмак ҷавоби дурустро ба мо ирсол мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. агар дар дил хоҳиш дошта бошанд, пас меоянд ва дар ин барнома иштирок мекунанд дар қатори дигар нафароне ки барои пешниҳоди як бозии хубу ҷолиб ба ин ҷо меоянд. барои ҳамаатон изҳори сипос мекунем ки то ин дам моро пайгирӣ кардед. барои якояки шумо сиҳатмандӣ ва сарбаландии бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. хайр.